আসসালামু আলাইকুম warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wanara monto narakose boleh razari. Montawari serbutun. Shullo lombor fista loyer hazuri. Hondro lombor fista basai balai. Yar pore shullo lombor fista ba kalimata ibar bahor. Shullo lombor fista rija. Azgir alhamdulillah begun shundu sabura shagori. Sai hatala manawir baca turadi শুরু করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करती है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि दो सवार सामने से आते नजर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, ये दोनों कबीले किंदा और कबीले मजहेश के लोग मालूम होती है। यहाँ तक कि जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचे तो कबीले मजहेश के लोग थे। रावी कहती है कि उम्मे एक शख्स बायत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। जब उन्होंने आपका दस्तक मुबारक हाथ में लिया तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जिसने आपकी ज़ियारत की, आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की और आपका इत्तबा भी क्या, फरमाई उसको क्या मिलेगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारकबाद हो। ये सुनकर बरकत लेने के लिए उन्होंने आपके दस्तक मुबारक पर हाथ फिरा और बायत करके चली गई। फिर दूसरे शख्स आगे बढ़े, उन्होंने भी बायत के लिए आपका दस्तक मुबारक हाथ में लिया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जो आपको देखे बगैर ईमान लाए, आपकी तस्दीक करे और आपका इत्तबा करे, फरमाए उसको क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने भी आपके दस्तक मुबारक पर हाथ फिरा और बायत करके चली गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि बोले आरा होदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होदे हासे बड़ा शिलम अल्लाह नबीर हासे बड़ा शिलम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु होदे दुआ सुवार आरा मुंते होदे दुआ सुवारियाला आरा मुंते होदे आयदे होदे आरा नजरमा होजी सेतम्मादे उदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतरा दिक्के इतनोम्मादे होद अल्लाह नबीरे আল্লাহ নবী হতে এদিন হতে কবিলায় কিন্দাতে আর কবিলায় মজহেশর মানুষ দিয়ে আনাতে জানাওয়ার আনাতুন ইহা তক পর্যন্ত ওদের কিবুলের রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর হাসে তারা মানুষই ফসে গাই জানাও এদের কবিলায় হতে মজহেশর মানুষিন হাদিস রায় গিজরি বি হতে রাউয়ে হতে হের বুতুন দুয়া মানুষের বুতুন হতে অজ্ঞ মানুষে আল্লাহ নবীর হতে বায়াত গরিব আল্লাহ মানে আল্লাহ নবী হাসা এরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে করিব ডাকে উরাশি বায়াত আল্লাহ বলে আল্লাহ নবী হাসে ইসলাম ধর্ম কবুল করিব আল্লাহ যেতম্মা দেই তারা হতে আল্লাহ নবী হাসা আসি অজ্ঞ মানুষিবা আল্লাহ নবীর হাতে ধরি আর হতে আরজ করে দে দস্ত মুবারক মানে আল্লাহ নবীর হাতে ধরি আরে আরজ করে আল্লাহ নবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে মানুষে হতে আল্লাহ ওর দিকে ওনর ইমানি তসদিক মানে হাসা দিয়ান হতে কি হয়েছে মানুষ ভাই হই ইয়ার পর হতে হিন্দিলা হতে মানুষ ভাই একটা করছি গচ্ছ নীলা করে করছি এবার আল্লাহ হতে ইয়ার আসলে কি মিলিব হয়ান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হতে এবার আল্লাহ হতে মুবারকবাদ এবার মানে একবার মুবারক হই আল্লাহ নবী ইয়া ভুনি আরে বরকত লয় আল্লাহ বলি আরে ওদে আল্লাহ নবীর হতে হাতে ফিরা জিন্দি লাগবে আরা মানুষজ্ঞ গলিবাই কি করে সালাম দে আয়ার বনে লেবার সময় দিয়ে মজুরি নেবার সময় কি দেয় সালাম দিয়ে যাবই ওদে ইয়াইও এন্দিলা আল্লাহ নবীর হতে বরকল্লাহ বলা বলে ওরে ওদে বায়াত গরিয়ারে আল্লাহ নবীর হাতে ধরি গিয়ে মানুষিবা ইয়ার পর হতে দুসরা মানুষ দিবা আসিব হতে আগে বাড়ে
মানে উবা যাই বাদি বে গেম করতে আল্লাহ নবী যত বায়াত করি আল্লাহ ওরে আল্লাহ নবী হাত হাতে ধরি আরে আর গদ্দি আর রাসূলুল্লাহ যে মানসে অনরে নদিকি অনর হদে ইমানাইনে অন হাসা দিয়া হদে সই গরি হয়ে তসদিক গইজে ইয়ার পর হদে অন হদে এত্তাবাক্কল গইজে হদে হয় রাসূলুল্লাহ বলে কি মিলিব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হদে এবার আল্লাহ হদে মুবারকবাদ মুবারক তিনবার করে হই ইয়ার পরে ইবে ওদে আল্লাহ নবী হদে হাসা বরকল বলা রে ওদে হাত হাতে ধরি আরে হাত ফিরাই আরে বায়াত করি আরে আল্লাহ নবী হাসি তুন মানুষ বে গিয়ে এই পর যে মানুষ আল্লাহ নবী দিকে আল্লাহ নবীর ইমান নিয়ে মানুষ বলে এবার মুবারক দিয়ে আল্লাহ নবী যে মানুষ নো দিকে দুসরা মানুষ বে উসালো দে ইবার ইমান নিয়ে তুইলি ওদের মানুষ বারে আল্লাহ নবী হদে মুবারক এই যে পাঁরা জিয়া আর আল্লাহ নবী নো দেখি আল্লাহ নবীর ইমান নিয়ে এই যে আল্লাহ ইমান নিয়ে আর আল্লাহ হবার মুবারক দিয়ে তিনবার মুবারক দিয়ে আল্লাহ নবী या फिर आपको दूसरा हदीस है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीन शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दो हरा स्वाप है আল্লাহ নবী হতে থিঙ্কেসিমা মানুষ হতে এন্দিল্লা জিনাল্লাহর হতে ডাবল সোয়াব মানে দুই ডাবল হেন গদ্দ আল্লাহ নবী মানে ডাবल सोअब एक नंबर एक और शख्स जो अहले किताब में से हो यहूदी हो या ईसाई अपने नबी पर ईमान लाए फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए और एक नंबर मध्ये হতে ও মানুষ সুবা আহলে কিতাব বলা আহলে কিতাব হইলে ইহুদি অথবা ঈসাই নিজের নবীর ওরে ইমান এনে তুইলি এর পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমান এনে তুইলি ইবাল্লাহ হতে ডাবল সব আর এটা একখান নাকি হইলে একখান খাওয়া হতে ইতারা দিয়ে মুসলমান হয়ে তুইলি ইতারা মুসলমান হয়ে দিয়ে একখান সব এর পরে গরিব দে নিখান গরিব দিয়ে একখান সব ইতারা ডাবল সব করতো दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करे और अपने आकों के हुकूक भी अदा करे और दुई नम्बर मध्य ओ गुलाम जे गुलामे আল্লাহ তাআলার হক আদা করে ইয়ার পরে নিজের গিরস আকো মানে নিজের গিরসের হক কি করে আদা করে ওদের মানুষ আল্লাহ হদে ডাবল সব এক নম্বরের মধ্যে নিজের গোলামি করি বা আদিও আল্লাহ তাআলা হক আদায় করে এবং সাথে সাথে নিজের গিরসের হক কি করে আদায় করে আল্লাহ মানুষ হদে কি ডাবল সব দিয়া तीसरा वो शख्स जिसकी कोई बांदी हो और उसने उसके खूब अच्छी तरबियत की हो और उससे खूब अच्छी तालीम दी हो फिर उससे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो तो उसके लिए दोहरा अजर है बुखारी शरीफ हदीस और तीन नंबर में तो ओमानी शिवा जिबे हो तो होनो को बांधी आसे होनो को जो तो बांधी आसे आगे तो बाजार में बांधी बिजी तो এবারে সুন্দর ওদের খুব বালাগুড়ি আর কি দিয়ে তরবিয়ত দি বালাগুড়ি বুঝ দি ইয়ার ভর হদ বালাগুড়ি হল মানুষ বারে মাইবারে বাঁধি বারে কেউ যে তালিম দিয়ে ইয়ার ভর মানে মাইবারে আজাদ করি গোলামি বারে আজাদ করি আরে এবারে কি বলে শাদি করি বলে আজাদ করি বাদিও ওদের মানুষ আল্লাহ হদে কিয়া ডাবল সব फायदेमा हो दे हादी शरीक का मकसूद ये है और हादी शरीक हो तो मकसूद हो ले मान लिया ना कि उन लोगों का नाम अमल में हर अमल का स्वाब दूसरों के अमल के मुकाबला में दोहरा लगाया जाएगा और इस तरह मानसी न तीन किस्म मानसी न होता अमल नाम दे हर अमल होता स्वाब दूसरे के अमल के मुकाबला दूसरा जन होता अमल मुकाबला में दे और मानसी न अल्लाह होते तीन किस्म मानसी न अल्लाह होते ডাবল করে লেখা দেব মানে উতারা লেখা লিখলে ইতারা দিয়াং করে লেখা দেব গতুয়া मसलम बुझा दे रहा मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अगर कोई दूसरा शख्स नमाज पढ़े और तो यदि दूसरा हनों को मंचे नमाज पढ़ते तो तो उससे 10 गुना स्वाब मिलेगा मानिश बातें होते 10 गुना होते क्यों वो स्वाब मिली वो और यही अमल ए हिंदिल्ला अमरीन उन तीनों में से
e hindilla amol hin tinobu tudiri honike gorod tile un तीनों में से कोई करे ये तीनों भी तुझे होने के गुर्दो तो ले तो उससे 20 गुना सवाब मिलेगा और मानिश होते होते 20 माने 20 गुना होते मानिश सवाब मिलेगा माने डबल होन कोती होते যখন মানুষের নওয়াজ চললে মানুষ বলা হতো 10 গুণা সব মিলব আর এ আমরিয়ান ইতারা দিন হাদিস হতো ইয়া এরে তিন কিছু মানুষ তো হনিকে গরদ তৈলে মানুষ বলা হতে করিওয়া হতে কি মিলিব সব মিলিব ইতারা ডাবল মিলিব আরা ওনারা আমল গই আং করে তৈলে আরালা কি 10 গুণা মিলিব হিন্দিলা ইসাই ইহুদি যখন মানুষে ইমানানি বাদে আল্লাহর ওরে ইমানানি বাদে ইয়ার পরে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমানানি তৈলে গোলাম যে গোলামে আল্লাহর হক করে আদায় করে নিজের গৃহস্থর করে আদায় করে ও বাদে যে বাদিরে সুন্দর তারবিয়ত বালা করে তারবিয়ত দিয়ে বালা করে তালিম দিয়ে আজাদ করিয়ার মাই এবারে শাদি করে বেলা তৈলে এ তিন কিছু মানুষ নব তখনই কে দিরি এ হনো আমল করতে নেক আমল করতে মানুষ আল্লাহ কি মিলব ডাবল সব মিলিব ওয়েন করতে আল্লাহ নবী এই সব আলহামদুলিল্লাহ বুঝিবাই আশা করি হাজ করি বুঝির মধ্যে তৈলি কমন করি এবার একবার দুবার হব বাবুর যাবান নবুদ্ধ তৈলি কমন করি এবার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।